ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ᱾ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱞ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱡᱚᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜᱼᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ᱾ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱡᱤᱞ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱧ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱴᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱮᱥᱤ ᱥᱤᱢ ᱡᱤᱞ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱳᱞᱴᱨᱤ ᱡᱤᱞ᱾ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱞ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱚশᱞᱟᱧ ᱤᱭᱩᱡᱽ ᱠᱟᱫᱟ, আদা রসুন পেস্ট, তেজপাতা, গরম মশলা গুঁড়ো, চিকেন মশলা গুঁড়ো, বুলুং, সাসাং, জিরে, ধনে আর তুড়ি সুনুম। তো ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚশᱞᱟ 30 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱢᱮᱨᱤᱱᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟ। ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱞᱟ। ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱴᱨᱤᱠᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱯᱮᱭᱟ। ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 2 ᱢᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱤᱧ ᱮᱢᱟᱣᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱭᱮᱫᱟ। তারপরে চালা পরে নয় নিতু ইᱧ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱳᱞᱴᱨᱤ ᱡᱤᱞ। ᱯᱳᱞᱴᱨᱤ ᱡᱤᱞ ᱜᱮ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟ ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱯᱳᱞᱴᱨᱤ ᱡᱤᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱧ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱭᱮᱫᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱢᱚᱛᱚ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟᱣᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ পেঁয়াজ কুচি ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱛᱷᱮᱛᱳ ᱟᱠᱟᱫᱟ। হালকা ᱫᱚᱢᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, হালকা ভাবে থেতোই হুᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ পেঁয়াজ কলিᱧ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। পেঁয়াজ কুচি আর পেঁয়াজ কলি ᱨᱮᱱᱟᱜ টেস্ট আলাদা গᱮᱭᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ পেঁয়াজিᱧ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ। আর পেঁয়াজ কলি ᱫᱚ সব দিন ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱚᱱᱟᱛᱮ পেঁয়াজ ᱠᱚᱞᱤ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱥᱟᱣᱟᱫᱟ। ᱛᱚ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢᱤᱧ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱮᱠᱴᱩ আলাদা ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ। ᱚᱱᱟᱛে ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱚᱫ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱹᱫᱟᱹᱧ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ। ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱧ ᱛᱷᱟᱯᱲᱟᱭᱮᱫᱟ। ᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱨᱮᱰᱤᱭᱮᱱᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱧ ᱡᱩᱛᱟ। ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱟᱭᱰᱤᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱡᱩᱛᱟ। ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱭᱟ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱣᱟᱹᱧ ᱯᱮ। ᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱟ। ᱛᱚ ᱟᱯᱮᱧ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱯᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱤᱧ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱮᱭᱟ। ᱛᱚ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟলি ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱨᱮᱰᱤᱭᱮᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ। ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱨᱮᱰᱤ।